Kriminolohiya News Report. The first and the second year students of the College of Criminal Justice Education of STI West Negros University participated in the mental health webinar last October 22, 2021, hosted by Dr. Raymond Francis Sarmiento and Dr. Susie Pineda Mercado. There were 108 students attended the first batch and 112 students attended the second batch. The webinar started with a prayer, followed by the singing of the Philippine National Anthem and the STI hymn. The speaker, Dr. Cornelio Banaag, started the webinar with a saying, "There is no health without mental health." He tackled the COVID-19 pandemic and its impact on the youth mental health. He spoke about the mental health crisis, as the WHO global estimates of 10 to 20% of children and adolescents suffer from various forms of mental disorders, and most mental disorders in adults starting at age 14. He discussed the stress brought by COVID-19 distance learning, which is happening to every student who has online classes and works from home. In his webinar, he advised everyone to notice the warning signs like feeling very sad, seriously trying to harm oneself, and many more. The risk factors for depression, warning signs for suicide, screening for suicide, and depression. Before the end of the webinar, the students receive a form to fill out to complete for their participation that serves as their attendance. The webinar was successfully ended, and the students learned how to deal with stress, depression, or anxiety carefully. This is Christian Dominic P. Jimenez for Compro News. The College of Criminal Justice Education participated in the Professional Conduct and Ethical Standards webinar of the Wiseman's Books via Facebook Live last November 6, 2021, hosted by Adeline M. Torrendo. There are a lot of students who attended the webinar from different schools in the Philippines. The speaker, Ma'am Torrendo, first explained the meaning of professionalism, which means the conduct or qualities that characterize or mark a professional or professional person. She discussed what is ethics and law. Morality has a wider implication than the law because the law can either be moral or immoral. Thus, what is legal is not necessarily moral, but what is moral is worth legalizing. She said immoral things you do that are unacceptable in the society. In her Facebook Live webinar, she teaches the limitations of human beings and that we should be harmonized. She also talked about nationalism and patriotism and the different ways to maintain professional behavior. She also discussed the privileges of criminologists listed in Republic Act 11131 and explained what is criminologist. Lastly, she talked about the difference of proficiency, which the quality of having great facility, and competence is the quality of state of being competent. Although there are some technical errors, the webinar ended successfully. This is Jasmine Factes for Compro News. The STI WNU-CCJE International Credit Transfer Program with Gala Universities, Indonesia once again commenced this first semester. Students from the Faculty of Law and Public Administration are taking one of the BS Criminology program, new subject, the Character Formation 2 on Leadership, Management, Administration, and Decision Making under Professor Lisa Joy B. Barican. The days following Indonesian students are Alicia Kumala, Vina Visana Valentina, and Salsha Nor Padella. Hello everyone, good afternoon. I'll introduce myself. My name is Vina Vivasana Valentina. I am from Universitas Galuh and I'm majoring in law program. And now I'm in last year. Okay, this is a great challenge for me as a student exchange, and hopefully I can gain more knowledge from STI West Negros, and as I can get new experience and I can mingle with new friends even though we are still on class. Okay, that's enough. Thank you. Bye-bye. Hello everyone, I would like to introduce myself as a student exchange from Universitas Galuh. So my name is Salsa Nurpadilla and you can call me Salsa or Sal. I'm on the last year study majoring Government Science, Faculty of Social and Political Science.
at Universitas Galuh in Ciamis, Indonesia. I'm so happy and feeling grateful to be a part of transfer credit program at STI West Negros University in Philippines. This is a good opportunity for me, and I want to make this opportunity as the best experience of my life. I hope I can gain a lot of knowledge, and the knowledge that I get is useful for myself and for others. And also, I hope I can build a good communication and friendship with my dearest friends at STI West Negros University in Philippines. It was nice to meet you, and thank you. Hi, good day everybody. I'm Listia Komala. You can call me Listi, and I'm a bachelor student of Public Administration Program, Faculty of Social and Political Science at Galuh University or Universitas Galuh, Indonesia. I'm joining an international credit transfer into STI West Negros University in Philippines. And yeah, this is a good chance to experience study at the College of Criminal Justice Education, STI West Negros University. My expectations joining this program are I hope I can gain more knowledge, I hope I can gain more experiences, and I can make friends with all of you. So yeah, everybody, good day, stay healthy, and hi, see you! You're watching Usapang Kriminolohiya. Maging alerto, agresibo, dahil lamang ang may alam. Ladies and gentlemen, welcome sa Usapang Kriminolohiya, a talk show brought to you by the College of Criminal Justice Education, Communication. Be inspired, be motivated, and be one of us. The views and opinions expressed by the host do not reflect of the STI West Negros University and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect that of the host, the show, the College of Criminal Justice Education, and the university. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our episode 5 of Usapang Kriminolohiya. For this episode, everyone will be talking about on the topic overcoming challenges and pressures in law enforcement. So, mayong aga again, everyone, especially sa atong viewers nga padayon gid nga nagatutok sa atong programang Usapang Kriminolohiya. So, we are now on our episode 5. And I know you're all wondering who is this gorgeous lady beside me. Kaya on our previous episodes, we have our handsome gentleman. So buong mayara, kita naman yung ambassadress, the ambassadress of the College of Criminal Justice Education. And it would be my honor to introduce to you our co-host for this episode is no other than
Miss Christine Nadado. O Miss Nadado, do you have any message sa aton nga viewers sa sininga episode? So good day everyone. So it's still so blessed and privileged that I have here with Jeline as a co-host. Okay. So, and I'm so excited to interview our very own guest. Yes, buddy. Because our guest for this episode is our senior diri sa West Negros. And despite of his busy schedule, ang aton nga guest gid nag-find time gid para sa aton. So partner, our buddy, dito na ni pagpadugayan pa, and I know our audience are very excited na gid nga makilala ang aton nga guest. Okay, so it would be our honor and privilege to introduce our guest. Our guest is the former contingent commander of PRO6 Augmentation Force, the COVID Task Force Cebu, the Deputy Training Director, Police Regional Training Director, Chief Operation Officer of RMG, the Chief Intelligence Officer, Boracay Special Tourist Police Office, the Chief Provincial Special Operation Group, NOCPO, the Intel Officer, NOCPO, the Counterintelligence Officer, Police Regional Office 6, the COP of Components, Cities and Police Station, and trained as British Terrorist Incident Response. And currently, the Assistant Chief Regional Intelligence Division Police. And he is also a BS Criminology Batch 2003, Batch 3. And our guest man, everyone, is the top 9 of the Criminologist Licensure Examination on the year 2003. Okay? He was also the Chief of the PNP Regional Special Operations Group and the Deputy Chief of the PRO6 Intel Division. Okay, ladies and gentlemen, it is our honor and privilege to present to you the pride of the College of Criminal Justice Education of STI West Negros University. Our special guest for this episode is no other than Police Lieutenant Colonel Antonio Perales. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning sa tanan. Nag-monitor sa inyong program. I am very grateful for sa invitation sa inyong program para makilala ko man kamo ng iban pang nag-aim na mangin police. Particularly ang mga estudyante sa West Negros STI University. Good morning. Okay, sir. Good morning, good sir. And thank you so much, good sir, sa paghatag naman sa amon, sir, sa inyong mga time. And we know nga you are very busy, but still, ari ka gid sa amon subong nga programa, sir, for you to share your experiences and the things nga maka-motivate man, sir, sa ating viewers, especially ang ating viewers subong are mostly BS Crim students and criminology aspirants. So, before kita, sir, mag-proceed sa aton nga interview proper, would you like to have some greetings to your colleagues sa imo dira, sir, nga mga workmates? Would you like to greet a very good morning sa ila, sir? Maayong aga sa pag-umuran sa law enforcement field of profession. Maayong aga sa tanan sa akong pamilya nga dira sa Negros. Maayong aga man kag sa mga estudyante at faculty and staff sa West Negros University, particularly sa kay Sir Pagero. Pero maayong aga kag sa imong staff dira sa West Negros. Maayong aga sa inyo man nga host na focus at other members sa inyong program. Maayong aga sa atong tanan. Yes, sir. Thank you, sir. So, sir, we will start with our interview. And for our first question, sir, this is the most common questions nga ginapamangkot kag gusto maibalaan sa aton nga mga viewers. The first question, sir, is that why did you choose to take up this criminology and then at West Negros College and now STI West Negros University? I was born sa isa ka lugar may mga discrimination or may mga
criminal activities or incident nga sa pagkamat ka kinahanglan sang i-address ang aton law enforcement in the implementation sa regulation. Isa sa nag-motivate sa akon is ang desire nga mag-enforce ang lahi kag mag-create sa isa ka community wherein peace and order is stable for the people nga experience ang matawhay nga komunidad. Kagaway STI Los Negros University because ang STI Los Negros at the time isa ka competent for me, isa ka competent isa ka maayo nga institution na nagamuot sa estudyante, not only criminology but other profession. So ako na leaders STI or the time is Los Negros College mag-tutlo sa akon or mag-inform ang akon dream or desire to become law enforcement. That's my choice and my motivation upon pag-discover. So thank you, sir. So here's the next question, sir. Upon studying here at West Negros College, what characteristics and values nga nakuha mo, sir, and as a Westnican, and how did you apply it in your present work? STI Los Negros College is one of the foundation of my law enforcement career. That's siya sa nag-motivate sa akon. Nagtutlo sa akon, nag-guide sa akon para malabot ko kung ano man ang ako nalabot sa buong. But it was also blessings aton Diyos kag naging instrument ang West Negros sa pag-mold sa akon sa hurma sang akon kinahanglan para malabot kong akon hanto because dira sa West Negros na tunan ko man na mangin isa ka maayo nga leader kag dira sa West Negros na pupuan ang akon na kumpiyansa sa akong galingon ang bagani namon dira sa una if you don't take the rest di ka pwede makasurvive takot sa imo gusto kantuan if you won't cross the unstable bridge. So only the rest takers will survive. Ang bandera sa West Negros sa pagit sa nakuha namin is ang akong leadership principle. In West Negros, tagaan kita sa panindugan or desire or foundation to become a leader. Ang balkani dira sa West Negros at the time nga nag-study ako, kag isa sa nagsulod sa akong paminsaron is that you are a Westnican, you can. Why? Nasa panindugan o naging motivation, naging motto is you are Westnican, you can. Is already proven na if you are a Westnican, why? Kung ano man ang imo natunan, kag minatudlo sa imo, because naging competent man ang mga instructor nila, particularly si Sir Caballero, na isa sa foundation sa mga criminology or law enforcement personnel nga ari na diri from West Negros, that he is a very competent dean or instructor or motivator. Mga estudyante nga ara dira plus tapak na ang mga staff dira, ang mga lecturer dira is very competent kag isa sila sa mga naging foundation sa sa ka-estudyante nga nagagawa dira nga naging successful sa ilang career because ang estudyante ang instructor at ang estudyante always find as one. So, naging motivator ang mga instructor, faculties, and absorb naman sa estudyante. That's why nakadevelop ang West Negros sa isa ka maayo nga leader. Because naging competent, naging maayo ang mga instructor nila. Kag pinapasalamatan ko man ina na naging sabahin sila sa akong fondasyon, sa akong motivation, sa pag-servisyo sa subong na labot ko na yung akong current. Indeed, sir, you are a proof
that the College of Criminal Justice Education here at STI Negros University is indeed the home of the leaders. So, as you had mentioned, sir, you are really trained with the leadership principle, and at the same time, you are the product of our top guns. So, we are so proud of that, sir, because up until to our generation, the leadership principle gid sir ginahatag gid sa amon, kag gina-impart man sa amon, and hopefully sir later on we'll be able to become like you and to follow your footsteps, sir. Thank you, sir. And for our next question naman, yes, sir, we had mentioned earlier that you are the top 9 on the licensure examination for criminologists during your time. And the question would be, sir, how did you prepare on taking the board examination? And at the same time, can you give us, sir, some tips or some advices on how would we be able to pass the board examination or even top the licensure examination for criminologists? With in relation sa magiging top 9 ko, I think is a blessings rin sa Diyos nga ginatag sa akon. Kag wala ko manina na kuha siguro kung wala ko nagpaningwa o wala sa hard work akon part. Kag wala ko manina na labot ko, wala ko kintagtuduan sa mga instructor ara dira sa West Negros. So they are part of that accomplishment or that reward na ginatag sa akon. So it's a blessing from God through the dedication and hard work na ginhimo man sa mga instructor sa pagtuturo sa akon. Kag it is a long process nga ginpangabutayan alin sang step ko dira sa Negros. So isa na ka nakaba nga proseso. Then ang advice, I think kung hindi ka magpamati, wala ka sang matian. Kung hindi ka magtuon, wala ka sang matunan. Kung hindi ka magbasa, wala ka sang mabasahan. Kung hindi ka magpati, subong, you are not a good listener, you will not be. You don't become a good leader. Kung hindi ka maayo nga follower. So, from the first time I put my step in for rooms of the institution or SPI Negros, nangin motivation ko na nga mamati, magtuon, kag mag-develop. So, kamo man nga mga estudyante dapat nangin guiding principles nyo ang ginatutog sa mga instructor ay dapat i-internalize nyo. That becomes now your motivation na magtuon, mamati, kay ang board exam is just a finished product ng inyong pagtuon dira sa West Negros. I was been nothing. Lagi ko sa nabalaan dira pag sulod ko, but the instructor, the institution gives a lot, indoctrinate me a lot, and they fill the empty cups of me ng ara ko dira sa West Negros. So they taught everything, every aspect of the board exam was already discussed dira sa West Negros. And they taught me how to comprehend sa mga sitwasyon, mga bagay-bagay, including ang critical aspect of the question. Kung paano mo i-analyze ang question, kung paano mo binago ng question was taught dira sa West Negros. But hindi na siya madala sa isa ka way lang sa process. Dapat sulit-ulit, dapat intindi yun. Kaya wala ka sa isabat kung hindi mo maintindihan ang pamangkot. Then wala ka man sang sabat sa pamangkot kung wala mo gidna natunan nga mga terminologies, particularly nga ginatudlo dira is about scientific terms and legal terms and other terms na required by you to listen, to learn, and to develop and to memorize internally. Ang misking kakatulog ka, matugtuban mo, may nagasulod sa insaron, nga mo sina. Misking nag-obra ka sa ibang nga mga bagay, nga hindi related sa imo topic kung isa nagasulod sa imo paninsaron ang natunan mo dira. So, na-stored mo na siya knowledge, na-stored nga mga
points nga gintudlo sa imo, muna sa imo kinahanglan sa pag-answer sa board exam. So, critical thinking, analyzation of the situation, muna siya kinahanglan naton para makapasal kita sa board exam card. Dapat generalist, mabalaan mo gid tanan-tanan kay ang criminology subject hindi lang na siya naga-take up or ang board exam wala na siya naga-take up sa one specific topic, tanan-tanan na tirado na incorporate. So, dapat mabalaan mo na tanan para ma-answeran mo ang question kag maintindihan mo ang imo kin-answer is related kita siya sa question. Particularly the same sa diri sa aton sa pagserbisyo naton, we need to analyze, we need to critically think about the situation before we can come up with the appropriate solution or recommendation or appropriate action to the situation. Dapat maintindihan din natin, ma-analyze natin for us to develop a very good counteraction sa aton nga mga naatubang na sitwasyon. So, critical thinking, analyzation of the situation for us to develop a very, very good plan for counteraction and a very, very good formulation of policies and projects na kinahanglan natin i-implement. So, just the same, I learned critical thinking, analyzation of the situation that as West Negros now. I'm applying this in my particular responsibilities diri sa regions Sobong sa think tank sa intelligence sa bilog na Region 6. And sir, and we know that upon preparing and taking the board exam, it's really hard kid, and we know that you've through a lot of challenges and struggles, and in the end, all your hard works have been paid off. And we want to know, sir, that what is your reaction the day that you knew that you passed the board exam and you are one of the top notcher? The same question nga napatian ko nagligal and the same answer na siguro ako ni Hamon. Because nadumduman ko ang hindi pa mangkot sa akon kag probably ako sa sabat. Ang palkugit, at that time nga nabaton ko ang ining report that was eating kainlet ang nag-inform sa akon kag ipatit ko at that time nag-ipato. Then daw hindi man ko makapati I am only praying na makapasa ako. But the Lord give me the blessings to become top 9 sa board exam, and overwhelming ako pag-report sa akon. Hindi ko magpati galing kay ang nag-report is credible na tao. At the same way nag-congratulate. So I thought nagadamugo ako. But the time nag-obra ako. So naging overwhelmed ako sa blessings. I-confirm gid man sa internet kay nauna wala pa man gid cellphone na ma-open mo tayo mo. Okay, nagkanto ka pa sa internet to check and hindi asa Lizar wala siya dito. Uli na tapos sa anak ko bali ako nga sa top. So with the congratulatory statement kag message overwhelm kita sa mga pagtamyaw kag pag-congratulate, but hindi ako makapating nga nadala ko sa top kay daw kabudlay man kung daan sa exam kag kabudlay kitang exam, pero very thankful ko sa blessing natag sa akon kag sa mga tao nga nagabulig sa akon. Nalapot ko ang accomplishment. First time, hindi ko ma-intindihan kung ano nga ako nung yan. But hindi ko ma-express akong kalipay sa words nga ako nabalaan nga dala ako sa top. At nanging thankful kita ko kag I remain the same kung sino ako nga nag-estudyante dira. Pumangyapon ang nakapasar nga top 9 sa panulok sa akon nga mga kapyan kag sa akon nga mga kilala. Sa akong yung mga mentors dahil sa West Negros. Ako, blessings, kag pagpasalamat, kag pagdayaw sa hinatag natin sa ito na nanging top 9 kita. Indeed, sir, the overwhelming feeling, sir, nga imo na batyagan during that time nga nabalaan mo, sir, that you are one of the top notchers is deserve mo gina siya, sir,
because of your humility and at the same time the hard works man sir syempre nga imo nga gin-invest. So it was all paid off man sir, and hopefully sir we will be able to do that as well, and you are really one of our motivations man sir for us to strive harder. Kay ginapamin sir naman subong sir di ba ditintin, and I know most of our viewers man sir kapamin sir man subong nga kung kaya ni Sir Benitez, kakayanin din natin yan. Okay, thank you sir, and hopefully we'll be able to do that then. And then with the next question naman niya sir, since we mentioned that you are already part of the regional intelligence group, I know sir ang iban mo sir gusto or ga-aspire man sir maging part sa agency sir. What are really sir the skills and the qualifications nga kinahanglan in order for us to become part of the intelligence group of the PNP sir? Qualification, motivation, I think kung nag-eskwela ka sa West Negros University, West Negros College at that time, you and I have already possessed that kind of qualification. Kaya ang instructor na nagtudlo sa imo ang program of instruction nga gintunan mo, the same program of instruction nga gintunan ko man or curriculum nga gintunan ko, kag the same instructor siguro nagtudlo sa ato or guided with that curriculum. So kung anong ara sa akon, amo na ang ara sa imo. So napasaran ko ang board exam, mapasaran mo man because pareho lang kita sa foundation. Siguro ang ginkalain lang kaya ang iba hindi una pang inom o barkada, but since nga ako bigado ako, wala gid ko sa iban nga inaspare nga time kundi man ko. Kaya wala man ko inom pakalilim nun. Joke. But as I have said, we have learned from the same institution, have studied from the same institution nga ako man gid na. So you already possess a qualification nga kinahanglan bilang isa ka intelligence. But there is a present unit, you need to undergo the Police Officers Intelligence course. Prior to that Police Officers Intelligence course, you need to qualify yourselves para sa isa ka schooling o undergo the process, the background investigation for your credibility, credentials, and reputation, the neuropsychiatric exam which is above average para makasulod ka sa intelligence schooling, and you need to pass the exam with high rating. Kaya tutay lang ginakuha. Isa ka schooling, isa ka class, 25 lang ang kuhaon. So 1,000 na siya nag-apply, nagkakuha exam, but 25 lang na sa isa ka class ang kuhaon. So ang i-train nila is 25 lang ka Police Officer Intelligence course class. So sa katamuon nga nagkakuha sa exam, 25 lang na ang ginakuha. So ginarate na nila ang among katap mo lang ng pasundon nila. So naging fortunate kita, but that is the basic requirements or skills para sa isa ka intelligence officer na makasulod ka diri sa among unit. But kung ara ka na dira, you need to stretch everything ara sa imo. Kaya mo na ang ginatudlo sa training. That's why above average ang mga IQ ginakuha kag top of the line ang ginapasulod sa training. Kaya very stressful emotionally, physically ang trabaho sa intelligence. So that are the qualifications required by you na mangin isa ka intelligence officer sa Police Regional Office 6 para mag-regular ka nga intel. That includes sang counterintelligence operation, internal security operation, counter-terrorism operation, and every threat to national security, foreign and domestic was already indoctrinated for you to leave your own identity and assume a new one to accomplish the mission and vision of the intelligence as required by your commander or immediate superior sa isa ka unit. So very stressful, but it is a challenge sa isa ka officer to accomplish and perform the task. That's why siguro for the first time or the past 20 years, nagbalik ang Police Regional Intelligence Division
kanang number 1 sa bilog nga Pilipinas among police intelligence unit sa Pilipinas or sa tanan-tanan nga regional offices sa bilog nga Pilipinas. We are rated as number 1 in our performance sa bilog nga Pilipinas, and we are awarded with distinction nga number 1 kita sa aton accomplishment at sa aton dali sa pagpaninguha sa aton kaupdanan. So it is a challenge to comply with the requirements, and it is already a reward. Yan ang number 1 ang Police Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 6 sa rating na bilog na Pilipinas comparing with other regional offices bilog na Pilipinas. So it is a very challenging position, but hindi siya mahapos pagod daigid. But we are Westnicans, that's why we can. Indeed, sir. No? As you mentioned, Kagina, sir, that you through a lot of challenges. So when pandemic hit in our country, it's really hard for us to with the challenges and struggles that we've encountered. And we want to know, sir, that what are the difficulties that you've encountered? What are the challenges that you encountered by the Regional Intelligence Division during pandemic? The number one of the problems natubang natin is we are guided with the protocols of COVID-19 task force, that no face-to-face, we cannot roam around to validate information, we cannot proceed to one place or another to make personal contact with the informants or informer. We are tied in our office. We are allowed to conduct visitation or physical inspection, personal meetings. So that is one of the problems. Hindi kita pwede makabuwa sa aton comfort zone because of the IATF rules. Hindi pwede mag-transfer from one place to another. So that's affect sa aton performance in the conduct of validation, in the conduct of counterintelligence operation, in the conduct of information gathering, in the conduct of monitoring. But with the aid of technology, na cope up naton but hindi it siya siling 100%. Kapalo naman kita in an intelligence, we need to conduct observation about the enemy. Physically, we need to conduct validation on the said or reported information. Personally, we also need to conduct officers reconnaissance or intelligence reconnaissance to specific area or target para mabalaan natin ang suitability sa aton operation o vulnerability sa kontra or sa aton mga personnel. So, na-limit kita sa pag-perform sa nga mga requirements sa aton police intelligence, but nangin beneficial man in other ways is because ang iba nga mga targets hindi man siya makamove, hindi man siya na makalagaw. With the use of technology, ma-monitor natin, but the enemy also use technology in their criminal activity. So, na-limit kita sa ating performance ng mga criminal na limit man, but we motivate, we innovate sa ating mga personnel nga mag-adapt man sa changing times sining pandemic, kaya dapat hindi kita ma-left behind sa mga strategies, tactics na ginahimo sa kontra. The same with kita nag-innovate man sa kailangan natin to cope. Ang nga mga innovation, mga strategies, techniques in the conduct of intelligence operation, I'm sorry to say, hindi natin ma-discuss because it is covered by security clearance or classification. So, pwede na natin istoryahan mainly ang allowed sa aton istorya, but other specific intelligence requirement or processes, strategies hindi natin matikas. Kung may security clearance na kamo, kung kasunod pa kamo sa among unit, I will personally brief you kung ano ina nga mga requirement
plans or mga strategies or mga need-to-know basis diri sa opisina kung may security clearance ka na. So this time, ilimit lang ang naton. Just the same, kung ano man ang ako nabalaan with the security clearance, ako nang hindi ko na siya pwedeng mapagawa. It's because kung ipagawaon ko na siya, pwede ko nila pailan kaso. Pwede ko nila i-final criminal and administrative charges. The same, kung ano ni mo nabalaan, kabudlay punggan, nga hindi magagawa. Ang parehas na nabalang nga palangga mo isa ka tao sa tupad mo pero hindi mo ma-express nga palangga mo siya. So kabudlay, di ba? So the same sa intelligence. Kung kisa gusto mo warningan ang mga tao sa palibot mo but you are not allowed to express or state anything, so hindi mo pwede i-hampag. Several persons already suffered from stress, was already traumatized, it was already the reason of their sickness. It's because hindi pwede i-express. But nangin coping man naton ang aton mga biyan nga sa aton palibot nga nakaintindi sa aton. So there are several challenges sa isa ka intelligence. Hindi siya normal na trabaho sa pulis nga mag-detail sa mga specific information because some of the police are not trained for this activity or position. So, nanging thankful kita kag-ari kita diri. Kag the same man sa inyo, may mga security clearance man dapat kamo lang ang nakapalo. So, please abide with the rules. Munang gitna ang aton-aton-an man sa West Negros na kung saligan ka, you cope with the challenge. No? Kung ano man ang gitsalig sa imo, dapat panindugan mo. Kag if you think you're cool enough, just step back and pray para adjust ka naman. Okay? Indeed, sir, challenging gid sir ang pagiging part sa intelligence division, and you also mentioned, sir, the innovations nga ginobra sa inyong group, sir, because ang pandemic, sir, na COVID man ang epekto nila. However, through the innovations and the initiatives of those who are in the regional intelligence group, you're still able to do it and the operation must go on. And yes, as I mentioned, you had your innovations nga para biskan bila pandemic body padayon ng Japon ang pagserbisyo para sa aton nga pumuluyo. Okay, thank you, sir. And with the next part naman, sir, it's quite related from the previous question. Ari naman niya, sir, what are the difficulties naman niya, sir, nga imo, sir, nga na-encounter as being the assistant chief in regional intelligence division, sir? As part of this intelligence division sa Police Regional Office 6, is my role to support my commander in the accomplishment of the PNP mission, particularly the mission of the intelligence unit of Police Regional Office 6. It is my role to formulate policies and procedure adapting in this time of pandemic. It is my role to formulate policies for the implementation of the entire regional office for the approval of my commander. It is my role to supervise my men or my subordinate in the accomplishment of the national directives, the accomplishment or performance of the directives from the Directorate for Intelligence. It is also my role to look for the welfare of my men, particularly in times of pandemic wherein several intelligence personnel were become COVID positive. So it's also my role to make sure that they are up on their foot to perform the task for the accomplishment of the mission of the unit. It is my role to make sure that they are 100% physically and mentally capable na pag-perform sa atong trabaho. So my role to look that their welfare are provided. This is the primary role of the assistant chief of the intelligence unit. So ako ang aton trabaho kay kita ang nagapasiguro nga ang kanang
tanan nga directive sa higher unit, ma-comply naton in the legal possible ways nga required kita. Okay, sir. So you have mentioned, sir, no, you really have that big role because you are in that position, sir, and with great power, bagay nila, sir, with great power comes with great responsibility. So, nadamo kang gid, sir, sang responsibilidad. And good thing, sir, you are a wasnikan, and then you can, and you was able to do it, sir. Okay? And for our next question naman you, sir, how do you handle or overcome the challenges and pressures sa imong work? Kay of course, sir, mo, as you had mentioned, sir, na you do really have a lot of obligations, tapos ang responsibilidad. And I know, sir, ang aton viewers na curious, paano na ihan ni Sir Benitez kaka-manage man? Would you mind to share, sir, sa aton nga mga viewers subong kung how was you able to handle, sir, ang pressure kag ang challenges sa imong ginatubak sa imong work? Okay. Anyway, kumusta ang hapon sa Dodera? Since na wala na ko sa nakita niya. Okay lang, sir. Okay lang. Okay na? Okay na? Yes, sir. Okay lang. Medyo visual, okay man? Yes, sir. Okay lang, sir. Okay. Continue with your answer to your question. We are trained to manage stress, but we are only human. We oftentimes feel that we are full, we are carrying a heavy luggage. So, what I am doing is I step back and find some time for myself to pray. Then, ask for the wisdom and guidance sa atong Ginoo for the difficult things nga ako naatubang. Sometimes I also feel giving up, but I was charged of a particular activity, and I was thinking I need to step forward, but I also need sometimes the wisdom from my senior officers, including sometimes my fellow officers, and to include some experienced non-commissioned officers or even civilians, particularly in some legal aspect or difficult terminologies or decision making in relation to the activity or to the situation. I have a lot of hesitation sa pag-perform sa akong task, but with the guidance ng mga seniors, sang Ginoo, sang akong iban nga mga kaupod sa opisina, sa police or sa field, na atubang naman naton, pero kung di sa kabugat na gid, kung di sa naga way man kita kapahigad-higad mo kita para matagaan naton paino-ino ang mga desisyon na dapat naton mo. So, kung natubang ako sa mga sitwasyon na daw nabudlayan ako, sometimes I step back, I call a friend or I pray oftentimes para mag-seek sa guidance. Kabalo ko tao lang ko kasi kung di saan makaimok mata sa hindi maayo or maka-create kita sa decision or plans or recommendation nga hindi maayo, kinapaminsan ko gid nga it will affect the entire regional office. 6, hindi lang ako ng profession personally, but my decision will affect entire regional office, particularly the intelligence operation that will be conducted on hand or prior operation will be established. Hindi lang ako ang maapektuhan, kundi ang pareho kong police or ang mga operator or ang reputation ng PNP, including ang eskwelahan nga siguro ang akong ginhalinan. That's why siguro ko man akong mga desisyon nga mangilinsyakto, pakayuan ko man guidance ang mga tao nga sa akong palibot. Kung isa gani, contact man ko kay Dean Caballero for the talk. Please ma-unwind man kung isa ang aton kaugilingon kay nambal ko nakagina may mga bagay-bagay nga hindi naton ma-share sa iban, but sometimes nagapaligwa sa aton paminsaron kat sa aton nabatsagan. So that is one of my coping mechanism kung nag-atupang kita sa kamadlayan sa trabaho kag several times
na nagpapang kita sa natat ay strongly needs ang guidance ng atong Ginoo kag kabakod kag wisdom para sa paghimo sa desisyon para makapamaayo sa bilog nga Police Regional Office 6. Nga prayer, gid sir, no? And at the same time, your critical thinking, gid sir, ang imo, gid sir, permi, nga ginabutang, gid sir, in the center of everything, kay prayer, kay, we also experience, hindi man sir, part, sir, hindi pa man kami, sir, on the agency, sir, that we are aiming, but currently, here at the college, we also encounter pressures, we also encounter stress, and just like what you're doing, sir, we are also praying, and at the same time consulting the advices coming from those officers, and at the same time sa amon ng advisor, and especially sa amon ng dean, sir, because may araman mga bagay pagid bala sir, as you had mentioned nga kinanglan pagid namon mabalaan, and by upon hearing that sa imo, sir, we are able to have or gain another knowledge naman, sir, on what are really the things na kinanglan pagid namon obrahon in terms nga ma-stress kami, ma-pressure kay currently, sir, we are already on our midterms, and the pre-finals is fast approaching, and medyo damo man, sir, ang examination, something like that, and thank you, good sir, kay nakastorya kami sa imo subong nga aga, and by that naka-learn kami, sir, on how are we going to cope up with the stress and same time the pressures nga amon nga naka-agyan on our present endeavors. Sir, we have next question here. Out of all the fields that a licensed criminologist may work in, why did you choose to work in law enforcement, particularly, sir, in the field of PNP? Ina-remind ko lang kamo, no, ara dira kung ano ang desires ang inyong tagipusoon, kung ano ang desires ang aton kaugalingon, amo na ang aton sundon with the guidance ang aton Ginoo kag sa mga competent nga mga tao nga ara sa aton paglibot. Isa sa akong guiding principle nga again choose ko ang law enforcement is because gusto ko gid mag-police kag mag-implementar sa lahi kag mag-establish ang isa ka lugar nga may peace and order, nga stable ang peace and order ang mga ginambal ko kagina. Sa una, after ko graduation, after ko nakapasar sa board, naka-obran ako sa bangko, naka-obran ako sa mga institusyon dito sa Manila, but it is my dream na mangin isa ka pulis at magpulit sa amon balay nga isa ka pulis with the degree of reputation sa pulis nga maka-establish sa peace and order. Tandaan nyo na para ka mo sa eskwelahan, pwede ka mo mag-retake sa inyong mga exams, but in real life, pag nag-decide ka, putayan ka na maka-retake or there is no longer retake. The option of retake is not visible or available sa aton real life because kung ano man ang imong decision, muna na siya ang imong pangin source of reaction or source of consequences kung may hindi ako. So, in real life, there is no retake. The same with the intelligence, kung nahimo mo na there is no retake. Kung magsala ka, or kung may madaling nga tropa, there is no longer retake. So, hindi mo na mabawi ang natabo. That's why naging mapili kita sa aton decision or sa paghimo sa mga decision. Ay gusto naton nga mag-establish sa isa ka peaceful community. That's why nagpili ko mag-sulod sa police. But may mga choices man kita nakita sa una, but pili tagit ining law enforcement profession kay gusto ta mag-implementar gid sang lahi kay nakita ta sa una nga may mga dapat mag-upon na rin na kita diri little by little himo kita sang pamaagi mangin maayo ang pag-implementar na atong sa. So it is my dream na mag-enforce ang lahi kag mag-wear sang police uniform. That's why pili ko ni nga profession sa law enforcement, particularly in the PNP. So sana remind lang, in real life there is no retake. Once you decide
And so for that decision, there will always be interaction kag responsibility sa imo action. Okay, sir. So, just you had mentioned there is no retake, no, sir. So, I did, do nadumduman ko lang, sir, ang third law ni Newton. In every action, there's an opposite and equal reaction. So, sa aton ang mga viewers, nabatian nyo ba itong minambal ni sir, nga kinanglan, in everything that we do, kinanglan na firm, kinanglan ginpaminsaran tagid mayo, kay ang aton mga decisions because there's no retake in the real life. Okay? So, biskan sa exam naman ganyan subong, sir, we only have one attempt, no retake, sir. So, that's, as you had mentioned, sir, on the real life, amuman na siya. And then, thank you for that, sir. And for our, we are already on the last question. And doon nalingawid kami, sir. And we really have a lot of things, sir, nga na take note diri, sir. And we know nga ang aton dira subong nga viewers, damo man sing na take note kag I know nga i-apply nyo man na siya later on. Because gin-mention man kini ni sir, nga kung ano ang desires ang imong heart, then kung ano gid ang imong dream, ano ang imong kumbaga you have the goal that you are looking forward to, kinanglan straight ang imong goal for you to be on that. Okay, kaya nga if you have the goal to pursue, magyara ka look forward nga goal, you have the passion towards it, and then you will do everything for you to make it happen. So thank you for that, sir. And for our final question, sir, for our final, sir, would you like to give a message to all the aspiring STI Wasnikan criminologists? Kay kabalo ko, sir, ang iban, sir, stress, ang iban pressure, ang iban gusto na mag-quit, sir, sa criminology. And do you have any message sa ila, sir, before we end with this interview? Nagpasalamat ako sa opportunity again na-invite niyo ako sa inyong activity na naka-share kita sa aton gamay nga experience and motivation. Then I also want to give appreciation sa kay Dean Caballero for everything again na bulig niya sa akon from the time na ara ko dira sa West Negros, and also to Dean Kainglit kung manabutan man niya. Nagpasalamat man ako sa iya motivation sa una to include the faculty and staff of STI West Negros University. Continue to influence, motivate the student, become a better student, and to pass the board exam and to enjoy the knowledge and skills that you have incorporated with them, and become one of the law enforcement profession. Some days na makapasama na sila. One of the source of knowledge and intelligence is the faculty and staff. So I really appreciate and nagpasalamat ko sa inyo. Hindi man sa akon subong, but for the future student and law enforcement na mag-aagi sa inyong mga kamot or sa inyong mga pagsulundan dira sa STI West Negros University. So din, salamat sa mga pagdi sa mga estudyante naman. Hindi mahapos ang magkuha sa board exam. From the time dapat nga nagpungko ka dira or nag-enroll ka dira, that is the time for you to prepare sa board exam, hindi subong or hindi sa review. From the first subject nga ginkuha mo dira sa eskwelahan, it's either minor man o major subject, sana sa imo source, sa imo knowledge nga kinahanglan mo sa pagkuha sa board exam. Kag ang nga knowledge i-stored mo sa imo paminsaron or gamiton mo or i-prepare mo or i-review mo from time to time for you nga hindi ka malipat, kay that is the weapon nga kinahanglan nimo sa pagkuha sa board exam. Do not rely on the review, but ang review makabulig sa imo, refresh ang imo nabalaan from the first year, kaya na kiligan na ang tuig na natunan mo ina, but the foundation will came from the first subject nga ginkuha mo sa West Negros. Amo na siya ang patalom sa imong kinahanglan nga mga impormasyon o kaalang na kinahanglan mo para mapasaran mo ang board. So isama na ka
importante siguro ang pagkuha sa review para ma-refresh mo ang imong kaugalingon kag ma-guidean ka sa mga bago nga mga procedure sa pag-intende sa exam or sa question kag pag-answer sa exam. So, learn, develop the skill and knowledge, store the skill and knowledge, and hone your equipment or your knowledge nga kinahanglan sa pagkuha sa board exam kay hindi na siya madali. Naman ko kagina, draman ko nagalin sa West Negros, napasaran ko ang board kay competent na mga instructor. Ikaw, draman ka nagalin sa West Negros, so there is no question or there is no second thought or there is no reason na hindi ka makapasar kay napasaran ko. Dra ko nagalin, so mapasaran mo man kay dra ka nagalin. The only thing you need to motivate yourself, hard work, and pray with the wisdom sa Ginoo. Mapasaran mo na kay napasaran ko. Kaya isa lang kita sa ginalinan kung tawag pa naton West Negros College, subong STI West Negros na. So we came from the same institution, I passed the board. You also came or learning from the same institution na magabulig sa imo para makapasa sa board. Kag ina-remind ko kamo do not cross my path in an opposite direction. Hindi gid pag-cross ang akon nga lagyan as intelligence officer nga nagalisa ka sa imo lagyan pakadto sa pag-atubang sa akon because I will not hesitate to perform my task even wasnikan ka. Panantara, na-remind ka nga hindi ito magduwa-duwa sa paghimo sang akong trabaho, misking wasnikan ka pa. Kaya already receive reports yung may ara mga estudyante nga ginagamit ang STI for their own benefits or personal gain. So, hindi paghimo na ina-9-1 you. Ang STI West Negros nagbulig sa akon para makapasa sa board, hindi naguba sa akon kaugalingon or sa akon desire or dream nga maging law enforcement. So, please be guided with the principles ng eskwelahan kay makabulig na sa imo. Same way, na nagbulig sa akon, na nakaputso ni akon na profession or ang akon position subong diri sa law enforcement nga ginpili na ko. So once again, pray for guidance and do the hard work with the help sa aton mga maestro kag maestra kag with the help sa mga maayong nga tao sa aton palibot. So once again, sir, salamat kag God bless sa aton tanan. Thank you, sir. So indeed, hard work, dedication, and your perseverance at the same time will be the key. Okay? It's ano sa pagidaan humility, di ba, buddy? So thank you so much, sir, and we will be living with the principles, sir, nga imo nga gin-mention. So sa aton mga viewers subong, especially sa aton mga criminology aspirants, sa mga BS Crim students, so let's consider each day nga rin kita sa institution as another day, another opportunity for us to review. So paminsaro naton nga buwas na ang board exam. Kag hindi na ta maghulat pa sa 4th year, hindi na ta maghulat pa sa day or sa month before the board examination, at least kita mag-review. Consider each day as being on the institution as another day to review and to learn. Enjoy learning, everybody! So that's the end of our interview with Police Lieutenant Colonel Antonio Perales Benitez. Okay, so salamat kid. Thank you so much, sir. Thank you so much, salamat sir. kid, sir. Despite of your busy schedule, you are still with us. Nga nag-share gid, sir, kag naghatag man, sir, sa amon nga motivation. And hopefully, sir, after how many years na lang namon diri, sir, nga stay sa institution, we will be able to work with you, sir. We will be able to be part of the agency that you are in right now. Salamat kid, sir. And we wish you, sir, the best and the safety, kid, sir. Always stay safe. God bless, and sir, and aim high. Salamat kid, sir. Thank you, sir. So that's the end of our interview with our guest for this episode, no other than Police Lieutenant Colonel Antonio Pinararen Benitez. Okay, so dami nga salamat sa aton nga guest for this episode kay no, based kan sa busy schedule ni sir, he was still able to be with us and share his experiences, the tips and the advices on how are we going to pass the board examination, and hopefully
Okay, we'll be able to be on the agency ko the Sir Sabong, and at the same time we will be also to top the board examination kaya habagan ini sir. We are just on the same institution, okay, pareho nga to ni instructor, and kinanglan kung makapasar si sir, we will also be able to do it. And we would also like to say good luck to our board exam takers, diba? For this upcoming December licensure examination for criminologists. And again, kapasalamat kita sa aton nga viewers na padayon kidya nga nagatutok sa aton nga programa Usapang Kriminolohiya. So imagine we're already on our 5th episode, and ang aton mga supporters and aton mga viewers, especially ang mga BS Crim students dira nga nagkuha gid sa ilang nga papel kag ballpen para nga mai-take note gid sila sa aton nga episode. And I would also like to thank my co-host, the ever gorgeous ambassadress of the College of Criminal Justice Education nga ari di sa aton subong. Kaya damo pa di sa daan schedule, damo man siya sang iya nga mga ulubrahon. Okay, damo pa ni sa modeling, pero she is with us. Okay, so thank you so much sa aton nga ever gorgeous host, Miss Christine Nadado. Okay, so that's the end of our interview, and now let's proceed to the second part of this episode. Let's first watch the advertisements, followed by the intermission number coming from our class Maharlika. Grabe ka mga talented sa mga first year students nato. No other than April Joy Siveno Pedrosa. So, latawon ta ang talent sa aton nga class Maharlika. And then, we will also be inspired, be motivated with the testimonial. Okay, let's watch this. Even put up a fight and didn't even make a sound. I found a way I'll let it win, but I never really had to doubt. Standing in the light of her halo, I get on my easel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking, as a risk that I'm taking, and then I began to shout you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your face. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything you need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your
Hello, future criminologist. This is Carlo Piad, and I am an incoming fourth-year student of West Negros University, College of Criminal Justice Education. It is my honor and privilege to share with you the experiences I've encountered since I enrolled in West Negros University. Now, let me tell you a story. Okay? So, pag-enroll ko sa college, so I started from scratch. Kaya ang ako niya yung graduatean is animation, TVL. And here comes, nag-start ng klase. And then, tanan nga terms, gid, know how it go, and you will have balls gid. So, I need to strive harder para makapasa sang average nga 83. Kaya I know to myself nga I am not a person nga fast learner. So, kinahanglan study. Kinahanglan maging i-repeat na adlaw-adlaw para makapasa ka sang grado nga 83. And I learned sa pag-eskwela ako sa STI West Negros University nga hindi lang paalam-alam. Dapat you have the consistency nga mag-study kag focus ang imong mind sa sini adlaw kinahanglan ko mag-learn. And then kung puno na ng imong utok, buhinan mo na para syempre masudlan naman sa information nga halin sa aton ng mga professors. However, each time nga magtuon ka, kinahanglan mo gid nga sabayan sang prayers. We ask for wisdom, di kapisan to pagtuon, no? Dira tayo makahugot sa atong kusog nga to continue studying. Kay without the intervention halin sa babaw, it all boils down from nothing. So ang pag-eskwela sa college in order to survive is a battle of consistency. Kinahanglan you have the constant innovation within yourself, constant continuing the good character, good attitude, the perseverance, the qualities of being a good student. Amo na gani ang saying no matter how slow you are, but as long as you never stop, malabot mo gid ang imo nga goals in life. Hindi ni padasig-dasig, di pa lumba-lumba. It is a battle of consistency. And for the upcoming first year students, just a piece of advice, learn how to submit yourselves with the rules and regulations of the college, and most especially to the teachers, especially the dean. As the quote says, that follow and follow until you follow no more. Kaya wala gid professor sa West Negros University College of Criminal Justice Education na ginapabor siya ang iyang estudyante, but rather ginadiscipline niya, gina-reprimand ko may sala, and gina-enhance ang capability and the skills of the student, especially the attitude. The most important thing is the attitude of that student. Ang skills sa ma-follow lang na, pero ang attitude once wala ka, mo gina ang problema someday. Thank you everyone for the eyes and ears. Keep safe, God bless, and amen. Mayong adlaw sa tanan, kamusta ka mo? Ako gali si Pastor Ron Remada, pastor sa Five Solas Reformed Baptist Church. Kabay pa ang Ginoo magapakamayo sa inyo sa mabatian nyo ini nga mensahe sang Ginoo. So ang aton text nga pagatun-an, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. The Bible says that the whole story here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. May God well bless His word as we ponder upon this hour. Kag sa sininga time, tun-an naton ang mensahe sang Ginoo para sa imo, para sa akon, kag para sa tanan man.
Ang topic nga pagadalon ko sa inyo sini nga adlaw lifelong duty. Fear God and keep His commands. All of us has different duties to perform. But before ko na i-explain sa inyo mga utod, mga muya kita danay. Dear Lord, loving Father, thank you for having us this day. Thank you for allowing us to be part of your ministry here on earth. May your word shall be a blessing as we ponder and as we study your word. Please, Lord, help us to understand you more and more and bless your word sa kada tagipusoon kag paminsaron nga maka pamalandong sini. Gani ita na ginampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ang topic nga pagadulong ko sa inyo is lifelong duty. Fear God and keep His commands. Nowadays, kabudlay i-perform ang matutuod nga kadlok. Kabudlay magtuman sang sugo. Maskin ara kita sa school, may mga rules and regulations kita nga disobey. May mga rules and regulations kita nga ginapalagyuhan. May mga rules and regulations kita nga pilit naton neglect. But kung tumano naton is maayo sa aton kaugalingon. So lifelong duty, fear God and keep His commands. Hindi manigar tanan kita may nagakasari-sari nga trabaho nga i-perform. Some duties will produce in us, number one, pressure or unhealthy pressure. Maskin estudyante kita tuod, pero may mga pressure na sa aton abaga. At sometimes sina nga pressure nagako sa aton nga mangin unhealthy ang aton mind, ang aton heart. And sa piyak nga aspeto na lost na kita sa aton focus. Kag amo na kisa nangin irritable kita, nangin miserable kita because wala na kita naka-focus sa gusto nga matabo sa aton kaugalingon. Kag some duties will produce in us stress, amo na may iba nagaka-depress, even iba nagaka-disappoint. Amo na nga nagapangita na lang sang kalipayan para malingaw nila ila kaugalingon, mang trip, ubrasing mga dira nga mga sala para lang malingaw nila ila kaugalingon. But don't forget mga utod, some duties will produce in us love and patience as well. That is why may isa ko ka-friend sang una, ang iyang ginawali sa amon is pressure produce fortitude. Sometimes ang pressure amon nagapabakod man sa aton. Sometimes ang pressure hindi lang niya nga nagahatag sa aton sang negative side but also positive side in order for us to grow sa kabuhi nga ginbugay sang Ginoo sa aton sa sini nga kalibutan. These lifelong duties will help us see kung maintindihan ta ini gali mga utod nga ikaw kag ako ginbutang diri sang Dios sa kalibutan kag may ara kita sang duties and responsibilities nga dapat himuon sa tubangan sang Dios. What is the most important duty a man will perform sa sini nga kalibutan? A duty that will bring a life full of meaning. Hindi manigar gusto naton sang life full of meaning. A duty that will bring closer you to God. A duty that will help you change your personal life. Sometimes sa aton kabuhi may mga struggle kita personal sa aton kaugalingon. But hindi na sa mga utod mag-change kung ikaw mismo wala mo na intindihan ang purpose nga aari ka diri sa kalibutan. A duty that will make you godly, not ungodly. A duty that will make you wise to see life from God's perspective. So tun-an naton, ano ni sa nga duty? To fear God and keep His commands. A person who perform his duty to fear God and keep His commands, number one, are those who remembered God while they were young. Ang tawo gali or ang isa ka persona nga naga-perform sang iyang duty sa tubangan sang Ginoo, may kahadlok sa Dios kag nagatuman sa mga commandments sang Ginoo, amo ni sa gali ang tawo nga nagadumdum sa Ginoo samtang bataon pa siya. Ara bala sa may verse 1, hambal diri sa may verse 1, no, basahon ko sa may hiligaynon. Hambal diri, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, dumduma ang imo manunuga samtang bataon ka pa.
Sa wala pa mag-abot ang mga tion sang kalisod, nga magasiling ka, wala ako nalipay sa akon kabuhi. Mabot man gid ang tion mga utod, nga hindi na kita malipay sa aton kabuhi. Nga man, kay nadula na sa aton ang kusog, nadula na sa aton ang time, ara na kita sa old age, wala na naton na wala na kita nangin malipayon sa mga butang nga nagakatabo sa aton because hindi na kita kaisrot. So a lifelong duty are those who remembered God while they were young. Remembering God will keep us from sinning. But silingon gali mga utod, samtang pamatanon pa kita, the more naton ginadumdum ang Dios, the more kita mga utod, ginahalungan naton ang aton kaugalingon sa pagpakasala. Ano na sang sala, pastor? Sala sa nagagwa sa aton baba, sala nga sa aton paminsaron, sala nga ginahimo naton. Subot silingon, samtang bataon pa kita gali, the more naton nga ginadumdum ang Dios, the more kita ginalikaw sang Dios sa pagpakasala. The more naton gina-remember ang Dios will keep us from unhealthy stress, depression, as well as self-pity. But silingon gali mga utod, ang sekreto nga ma-relieve kita sa stress, ma-relieve kita sa depress, kag self-pity, arab lang ginakaluuyan naton kaugalingon, sometimes ginakainitan man naton, may mga butang kita, may mga plano kita nga wala nahimo, to the point mga utod nga stress na kita, hindi na kita kabalo maghimo sa aton kaugalingon, but ang kay gali, nga ma-restore ang aton paminsaro, ang aton tagipusoon sa Ginoo, is dumdumo naton ang Dios samtang bataon pa kita. Remembering God will lead us to thanksgiving. Sa edad mo subong utod, napasalamatan mo na bala ang Ginoo sa kabuhi mo. While ang iba nagastruggle, like sa imo edad. Or madumduman mo pabalayhan sa edad mo subong, aging pasalamatan mo ang Diyos. Now, remembering God will help us prioritize Jesus Christ. Nga dapat natin i-prioritize si Jesus Christ because the Bible says in John chapter 14 verse 6, He is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by Him. So wala sa mga kadto sa amay kung hindi pagi sakay Hesukristo mga utod. So remembering God will help us prioritize Jesus Christ. As well as remember God will bring you to a better life, not a bitter life. So the more gali nga dumdumo naton ang Dios, hindi lang nga dumdumo naton but rather gina-workout sa naton sa aton kabuhi. The more sa naton ginadumdum, the more magsiling kita delibra, fear means respect. Madalom nga pagrespeto sa Ginoo kag madalom nga pagtuman sa iyang mga sugo. Anong sugo sang Dios? Number 1, habaldira verse 1, samtang bataon ka pa, dumdumon mo ang imo manunuga. Kay maabot ang tion sukton kita sang Dios sa kabuhi nga ginpahulam niya sa aton mga utod. So the more gali nga ginadumdum naton ang Ginoo, the more nangin maayo ang kabuhi ta kag hindi nangin mapait ang kabuhi ta mga utod. So in application, isa ka manami nga kabuhi nga samtang bataon pagali, ginadumdum na naton ang Ginoo. Kag samtang bataon kita, nagalikaw na kita sa pagpakasala. Kag samtang bataon pa kita, mahandol na naton ang stress, ang depression, kag ang self-pity. Abyan, sa edad nyo bala subong, damo sa mga kabataan nga nag-commit suicide. Because wala na nila na value ang ila kaugalingon. Wala na nila na saburan ang meaning sa ilang kabuhi. But don't do that. Hindi pag-amhan ng imo kaugalingon. Dumduma nga may Diyos pa ang kalibutan. Kag dumduma nga ining Diyos paagi sa kay Hesukristo, once magpalapit ka sa iya, tagaan niya kasing mayo nga kabuhi, kag hindi pait nga kabuhi. A person who perform his duty to fear God and keep His commandments, hindi lang kay are those who remembered God while they were young. Number 2 are those who reconsider their life from God's plan. Mga utod, sa edad mo bala subong, na-reconsider mo na balang imo kabuhi, kag na tuon mo bala ang imo nga kabuhi sa plano sang Dios. Ara balang time nga nagplano ka, tapos wala na dayon, tapos sa kapaminsar ka, kag napamalandungan mo, ay hindi ni among plano sang Dios.
Do nga ang akon plano wala na dayon, pero mas the best pagid ang plano sang Dios. Kung dumdumon ko siya, kung magpalapit ako sa iya, kag kung mangayo ako bulig sa iya. So mo na sang ginatawag nga gina-reconsider mo ang imo kabuhi from God's plan. Kaya tandaan naton mga utod, ang Ginoo is taas-taas sang sa aton. Ang iya nga ginistaran is taas-taas sang sa aton. So kinanglano nato ng aton kaugalingon ipalapit sa Ginoo by His grace, mga kita kaluoy sa iya, agud nga ma-reconsider nato ng aton kabuhi sa Ginoo. Kay magsiling kita, reconsidering means you examine yourself from God's point of view. Gina-examine nato ng aton kaugalingon sa pagtanaw sang Ginoo sa aton. By the way, anong pagtanaw sang Ginoo sa aton? Number 1, sinners. Makasasala. Baka sasala kita sa ano? Number 1, sa sugo sang Dios. Isa nga sugo sang Dios sa aton nga, thou shalt have no other God before me. Hindi ka na ngita pa sang iban nga Dios magluwas sa akon kay ako lang gid ang Dios. Isa nga sugo sang Ginoo sa aton, thou shalt not steal. Hindi ka mangawat, hindi ka magbutig, hindi ka maghimo sing sala sa imo isig katawo. Tumanon mo ang imo amay kag iloy. Dumdumon mo ang Sabbath day to keep it holy. So amo na sa nga mga commandments sang Dios nga wala naton ginatuman, amo na ngaton kabuhi nagabrutal mga utod. Maski sa traffic lights bala, kung hindi ka mag-observe sa traffic lights, simple na nga layi sa karsada. Once nga mag-red gani, pundo agid. Once nga mag-green, dalagan ka. Kaya kung hindi ka man magdalagan, sigurado mainit gid ang nagasunod sa imo. Amo man sa Ginoo mga utod. Now, i-reconsider naton nga sa edad naton subong sang nangin miserable kita, why not palapit ka sa Ginoo kag maiabulig siya. I-reconsider ang imo kabuhi sa plano sang Dios. Hindi ka magstick sa imo nga plano kay ma-disappoint ka lang. Pangaibulig sa Dios, Lord, tudloy ako kung anong dapat planuhon ko. Lord, tudloy ako kung anong dapat ipaminsaron ko. Lord, tudloy ako kung anong maayo nga kabuhi nga gusto mo. Now, reconsidering means you examine yourself from God's point of view. Why? Because without God, you are nothing. Tandaan ina naton mga utod. Nga kung wala ang Diyos, wala kita. Without God, your life here on earth are pointless and useless. And without God, it is impossible to know yourself. Budlay kilalanon ang Ginoo. Budlay naton kilalanon ang aton kaugalingon kung hindi naton makilala ang nagtuga sa aton. So, in order nga makilala naton aton kaugalingon, balik kita sa Dios nga nagtuga sa aton, mga utod. And lastly, without God, your life is empty. Amo na madamo sa mga kabataan, wala nila na value ang ila kaugalingon sa plano sang Dios because wala man sila time sa Dios. Madumduman nila ang Ginoo kung may problema, madumduman nila ang Ginoo kung may ital-ital, madumduman nila ang Ginoo kung ara na sila sa kapiot nga kabuhi. Pero sa kamungayaan, wala nila ginadumdum ang Ginoo. So, abyan, utod sa Ginoo, talupang da, nga ang plano mo mas pinaka the best ang plano sa Ginoo. So, sa conclusion naton, lifelong duty, fear God and keep His commandments, nagadala ini sa aton, number 1, start while you were young. So, start ka subong sa tuman sa Ginoo, sa pagrespeto sa Ginoo, kag gimuay na duty sang imo nga kabuhi hasta sa wala sing katubtuban. Lifelong gani, wala niya untat-untat nga pagrespeto kag pagtuman sa sugo sang Dios. Start while you were young. Number 2, reconsider God in your life before you will make a decision. Kag number 3, beg to God for mercy. Pangayo ka kaluoy sa Dios kay buligan niya kaabiyan. And lastly, never neglect Jesus Christ because He is the real meaning of your life. Tandaan naton mga utod, ang Diyos nagkari sa persona ni Jesus Christ. Nag-edad sa 33 katuig, ginsintensyahan nga mapatay, ginpapasaan sa cross, ginlansang sa cross, nagpatulo sang iya nga dugo, agod ang imo nga sala kag ang akon nga sala maugasan.
napatay, ginlubong, kag sa 3 ka adlaw na banhaw. Ang hambas ang Biblia, ang bisan sino nga magtuo sa kay Kristo Hesus, tagaan sing kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ina nga kabuhi gina-practice diri sa kalibutan. Ina nga kabuhi nagapalapit sa Ginoo, nagapangayo bulig sa Dios. Kag ina nga kabuhi indi lang ginadumdum si Kristo sa malain nga sitwasyon kundi sa maayo man nga sitwasyon. Kag ina nga kabuhi amo nang magatulod sa imo sa pag-alagad sa Ginoo samtang may tion ka pa diri sa kalibutan. Amo na sang maayong balita nga ikaw kag ako makasasala pero ginpatawad kita sang Amay paagi sa kay Kristo Hesus. Amo na hambas ang Biblia nga ang bisan sino magtuo may kabuhi nga wala sing katapusan. Salamat gid kag kabayang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan sa mensaheng aton ginatun-an. God bless you all.